নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেস স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি ইস্টবেঙ্গল মাঠে এবং আপনারা সকলেই জানেন আজকে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সকে 4-0 গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। দুরন্ত পারফরমেন্স এবং এই পারফরমেন্সের পরে যথেষ্ট খুশি ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ। তিনি কিন্তু বললেন যে অবশ্যই ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের হাত ধরে কিন্তু আবারও ইস্টবেঙ্গলের সোনার দিন ফিরে আসতে চলেছে, তেমনটাই আশাবাদী। পাশাপাশি তিনি কিন্তু ডার্বির যে আজকে বাতিল হয়ে যাওয়া সে নিয়েও কি বললেন, চলুন শুনে নেওয়া যাক বিনো জর্জের মুখ থেকে। मैं आपको पहले ही बोला, each match we are planning, each match we have different techniques, different tactics, so we have good bench strength, so I'm happy they do good game. Still we are looking for the next match. What is the fault today? हम लोग क्या किया, वो कोई मिस्टेक है, हम लोग नेक्स्ट मैच में और अच्छा खेलेगा, क्योंकि ईच मैच करके हम लोग जा रहे हैं। नहीं, इट इज़ ऑल, देखो हमारा कोच डेली इधर आ रहे हैं, वो प्लेयर्स को देख रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन प्लेयर कौन सा पोजीशन में आएगा। तो आई एम हैप्पी द टीम राइट नाउ ईस्ट बंगाल एंड देयर not on the reserve team, not on the senior team, all going the right track. I hope East Bengal, the now olden days glory will be come back. बहुत अच्छा कर रहा है, अभी उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग तो ऊपर जाने के लिए, तो ऐसा एक एक करके हम लोग ऊपर जा रहे हैं। आई एम हैप्पी। ইস্টবেঙ্গল মাঠ থেকে সৌরভ মুখার্জি, রেস স্পোর্টস।